लाइथाने 22 तारिख एप्रिल काश्मीराव पातिवि थांजाक टेररिस्ट हकनि चप्रबजाकमा बाय दिनै खरक नैसिसार न मुइतु खालिया ताइ बरम रखा याक्सि बदलनि काइब्रै दोंसोरनाय मथा सांग्रं साले सानजा जरावा तेलेमरा PIM नि बेलेग हाबा नक बसकांगो अ काइब्रै मथा एबा SFI PSU DYFI ताइ TYF कथालायै तेलेमरा बेलेग कमिटिन बखाखै अ बरम दबुं पान्ना संजाफा अ काइब्रै मथानि बखाखै टेररिस्ट हक बाय चप्रजागै थिनिरंनो मुइतु खलाय खुमरलायखा ताइ निलालखे टंलायखा ताइ बरंनि नुखुंनि बररंनो बाहायनो खायरकमानि याफारलायखा बनो कारिबो अ पातिमुंनो सेजावै जत बेरामनि लुकरकके अबनो खादुमानि फुनुंनानि नांनाय नि कबकलायखा गत 22 एप्रिल भूस्वर्ग काश्मीरे जंगी हामलाय पर्यटक एवं श्रमिक सह 28 जনের मृत्यु হয়েছে। আমরা বামপন্থী 4টি ছাত্র যুব সংগঠন ভূস্বর্গে এহেন জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং এই জঙ্গি হামলায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি দেশের সর্ব অংশের জনগণ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংগঠিত করবেন এবং দেশকে একত্র করতে সহযোগিতা করবেন।